Atin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di pa? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw baya kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule. Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Kinsa ang mamahimong makasinati iniining impatso or indigestion. Kini usa ka sagad o kumon nga sakit nga mamahimong kapekto sa tanan, mabata man o maidaran ug lakip na babae o lalaki. Mas taas hinuon ang risgo niini ngadto sa mga taong kanunay nagainom og alak. Moinom og tambal nga makaapekto sa tiyan, mausab ngadto sa mga taong nakasinati og stress, depression ug pagkabalaka. Ang mga sintomas nga mabatunan kung adunay impatso o indigestion, bugat nga pamati sa tiyan, puno sa hangin, kasukaon o malipong ug lakip na ang pagpangaslom sa kuto-kuto, mukalam ang kuto-kuto ug lakip na ang pagpanakit sa tiyan. Gikaingon nga mga sintomas nga nahisgutan mas grabe sa panahon nga ang individual makasinati og grabing stress. Usahay makasinati pa og heartburn gumikan kay konektado kini sa acids nga gikan sa tiyan paingon sa esophagus. Hinumduman usab nga adunay mga pipila ka mga angay buhaton kung di ka matunawan sa imuhang ginakaon. Una, maong paglikay nga maghigda gilayon human nga mukaon. Mamahimong likayan ang mga pagkaon nga makatud ug dili usab nga mga matunaw nga mga pagkaon. Ang paglikay sa alak, mga soft drinks ug caffeine. Ibani ang ginaganon sa ginakaon. Ipabilin ang hydrated nga lawas. Sulayi usab nga mag-relax, human mukaon, apan dili gilayon muhigda. O garon nga mapaayo ang pagpanakit sa tiyan. Kung dili matunawan, gikinahanglan nga pagaimnan og mga gikinahanglang tambal, likayan usab ang pag-inom og mga alak. Tungod kay ang impatso o indigestion, mamahimong senyales sa pagbatun pa og laing sakit, gikinahanglan nga magpakonsulta gilayon sa doktor kung nakasinati na og pagsuka nga adunay sagol dugo, kalit nga pagpamayat, kawadon sa gana sa pagkaon ug mas grabing pagpanakit sa tiyan, itom ug dunay dugo ang hugaw nga ginagawas. Mga health tips pa ang ato ang pag-asayron sa pagbalik sa ato ang programa. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at Arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory. May buhay sa makabuhay. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa Dr. Interregion kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga ginutuloy ko kung sa akong angay ipamaroon at pagmasalamat sa makabuhay nga kabangan ko niya. Nga dili ko mabuta siya na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay gipamati pareha sa ako ang Interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi. Makabuhay.
EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus, guaranteed you never get disappointed. Halina't magmakabuhay. Mga kamakabuhay pa rin kamo nagpaminaw din sa atong programa. Hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix 17-in-1, The Wellness Blend ug EXL All-in-One Skincare Oil. At higing sa gihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Ang indigestion mao ang pagpanghubag o pagsakit sa tiyan nga mamahimong masinati kini human nga mukaon. Sagad adunay mga sintomas sama sa pagpangaslom ug perming busog. Ang sintomas sa indigestion mamahimong maalibyuhan pinaagi sa mga home remedies. Pipila sa mga nailhan kining home remedies nga mamahimong makatabang aron nga mahatagan og solusyon ang indigestion. Mao nga pagsulay sa peppermint tea. Ang peppermint tea nailhan kini usa ka remedy nga alang sa indigestion. Weekend ka aduna kini anti-spasmodic effect nga makatabang aron nga malikayan ang hinungdan sa indigestion. Ang luya adunay kaya nga makapapubos sa acid content diha sa atong kuto-kuto. Hinungdan nga makatabang kini alang sa indigestion nga hatod usab sa stomach acid. Sulay usab ang pag-inom og mas daghang tubig. Ang pagka-dehydrated makaapekto kini diha sa tuang digestive system sa pagtunaw sa mga ginakaon. Sulay usab ang warm compress. Ang paghimo og warm compress makatabang aron nga maibanan ang pagpanakit sa tiyan nga hatod sa indigestion o wa matunawi. Makatabang usab kini aron nga maalibyuhan ang tense sa muscles mao nga gikinahanglan ang warm compress. Sulay usab ang lemon water. Ang pag-inom og tubig nga dunay halong lime o lemon makapaalibyo sa mga sintomas sa indigestion. Sa tabang usab sa mga sustansya nga anaa niini, makatabang kini sa katawhan nga wa matunawi sa ilahang mga ginakaon. Imni usab mga nahiangay nga mga tambal nga para sa indigestion o wa matunawi sa mga gikaon. Ug syempre, aron nga makabatuon og mas himsog nga panlawas, mas labing maayo kung mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement adlaw-adlaw. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule adunay mga vitamin C, sodium ascorbate ug dili lamang kana aduna say 17 powerful, potent and effective active ingredients nga diin makatabang aron nga makahatag og alibyo sa pipila ka mga gibati sa atong kalawasan. Dili lamang kana, sulay usab ang EXL Coffee Mix 17-in-1 nga gama gikan sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava ug rose hip. Aduna usab kini brown sugar ug non-dairy creamer. Puno kini sa mga bitamina, minerales, protina ug fiber alang sa limpyo ug himsog nga digestive system. Vegan kini ug gluten-free. Ug karang naglangkob sa ato ang programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung duna mo'y mga pangutana bahin sa ato ang mga produkto, mamay mong tawagan ang hotline 0917-728-1434. Kini si Ate Ging, moyon kaninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Makabuhay nga adlaw ug hangtod sa sunod higayon, ampingi ang inyong panlawas. Excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Halina't magmakabuhay. Radyo natin. Tumigil. Muling tumingin.